الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس بالراتب، وشيخ علي بن عبد الله ورسول إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن عبد الله العطاس وصلهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم
عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير
إن وسعها لها ما كسبت وإليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة على روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا البقيه المقدم محمد بن علي بعلمه وصوله وفرعه وذوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا بركاتنا صاحب الراتب قلب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العاصم إلى روح سيدنا علي ابن عبد الله ورسول إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن عبد الله العاصم وصلهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح موات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حطنا بالتقوى والاستقامة وإنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل المعصي الوهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين خصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين والمسلمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات خطب البداية والنهايات خليفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها وسع عمرنا ورزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهات والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. قال الإمام halaman 47. Qala al-Imam Al-Ghazali fi Ihya'ihi dalam kitab Sidin Ihya Ulumuddin. Ini semalam masalah mahabbah, mencintai Allah dan Rasulnya. Kesimpulan yang semalam bahwa kita disuruh mencintai Allah dengan cara membujurakan i'tikad. Sedangkan kita disuruh mendapatkan cintanya Allah juga dengan cara mengikut akan kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua anak panah, pertama ke Allah, yang kedua Allah ke kita. Kalau kita ke Allah cintanya kayak apa? Membujurakan i'tikad. Kalau menghadaki cinta Allah bang kayak apa caranya? Kita mengikut akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada cinta Allah kepada kita, ada cinta kita kepada Allah, gitu tuh.
Cinta kita kepada Allah bujur akan etikat. Hendak dapat cinta Allah, maka kita mengikut akan Rasulullah. Nah itu. Lalu Imam Ghazali menjelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin Jasidin, man idda'a arba'an, barang siapa mengaku 4 macam ini nah, tetapi min ghairi arba'in, tidak ada diimbangi dengan 4 macam sesudahnya. Mengaku 4 macam tapi kada diimbangi dengan 4 macam sesudahnya, bahwa kadzabun, maka ia termasuk pembohong atau pendusta aja kita. Pertama, waman idda'a hubbal jannati, barang siapa mengaku mencintai surga. Waman idda'a hubbal jannati, mengaku mencintai surga, tetapi walam ya'mal bi ta'ati, inya kada beramal dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka hasilnya bahwa kadzabun, makanya disebut pendusta atau pembohong. Beramal-amal baik kada katuju, bapadah katuju surga. Nah, berarti kan pengakuannya katuju surga itu bohong. Waman idda'a, yang kedua pulang, waman idda'a hubban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengaku-ngaku mencintai Nabi. Nah, mengaku-ngaku mencintai Nabi, baik dengan ucapan mulut, baik dengan syair-syair, baik dengan pengakuan-pengakuan yang macam-macam, tetapi walam yuhibbul ulama, tapinya kada mencintai lawan ulama. Satu. Wal fuqara'a, kada katuju jua lawan orang-orang fakir. Dua. Bahwa kadzab, maka inya pembohong, kada bujur mencintai Nabi. Kalau kita bujur mencintai Nabi, maka kita cintai yang disukai oleh Nabi. Jadi di dunia ini, di dunia yang Tuhan ini lah, yang tersisa aja lagi yang lebih ketujuh itu 2 aja, 2 golongan. Pertama ulama, yang kedua orang fakir yang sabar. Orang-orang fakir yang sabar itu nah. Jadi 2 golongan inilah yang dicintai oleh Nabi. Ulama tasawuf mengartikan fuqara ini, jar ulama tasawuf bukan hanya diartikan fakir dari harta. Bisa aja orangnya sugih, tapi orangnya tadi ma'rifat kepada Allah, lalu ia melihat dirinya fakir. Nah, bisa juga itu maksud fakir di sini. Bukan hanya fakir dengan harta tuh. Nya ada kan fakir itu 2 macam. Pertama, fakir dasar bujur fakir. Ada aku yang dilihat apa-apa aja. Besar ada benerangnya yang dilihat. Di rumah ada yang dilihat apa-apa. Jadi mengaku fakir memang kada ada yang dilihat. Nah, yang sebutingnya itu mengaku fakir ini memang sama kada ada yang dilihatnya. Maksudnya kada ada yang dilihat bahwa yang barangnya pun inya. Nah, maka fakir inilah yang dikatujui oleh Rasulullah. Kalau kita kada tapi katuju lawan ulama, orang-orang alim nih. Nah, kada katuju lawan orang fakir, mengaku mencintai Nabi, bahwa kadzab, makanya termasuk pembohong ngarannya. Yang ketiga, waman idda'a al khaufa minan nar, barang siapa mengaku takutan lawan api neraka. Mengaku takutan lawan api neraka, bahkan bertulis di dada takut neraka aja. Tetapi walam yatruk, kalau disambung walam yatrukil ma'asi, walam yatrukil ma'asi, walam yatruk al ma'asi, tapinya kada meninggalkan kemaksiatan, bahwa kadzab, maka inya pun berdusta, pembohong. Kadzab itu sigat mubalaghah lah timbangan fa'al. Kalau kadzib pembohong artinya asalnya kadzibun isim fa'il, tapi kalau kadzab sangat pembohong. Nah, jadi sangat luar biasa pembohongnya. Yang keempat, waman idda'a hubballahi ta'ala, barang siapa mengaku mencintai Allah. Nah ini penting menerjun. Jadi 4 macam itu kalau kita menilai diri kita masing-masing ya. Kalau tunggal butingan kita sisir, oh yang sebuting. Yang keempat nih Bang, man idda'a hubballahi, barang siapa mengaku mencintai Allah, wasyaka, tetapi inya badu-adu, minal balwa, bila dapat musibah badu-adu kemana-mana, berkisah-kisah,
Fahuwa kadzab, makanya kada bujur mencintai Allah, sangat pembohongnya kita. Nah, sangat pembohong. Dapat musibah adu-adu kesana kamari, cakan yang sesuai aja kan cak ibar garing bakisah ke dokter kada apa aja nih tuh. Tasilahu bakisah untuk ngawur kada apa aja. Ini kada ada hubungannya, paurutan kada dokter kada. Batamu sakali semustawa juga mau ungkai ka bisol. Diburit pula andaknya na bisolku gana bener diburit aja. Nah, ada aku bulan-bulan sudah maarit ujar. Jadi ujar yang hanyar patuh nih siapa batakon? Nah, ketujuh kita mengisahkan apa jurang nih kama kasakitan kita itu kamalaratan kita tuh atau bahasa orang Banjar tuh ketujuh marista terlebih marista lah itu bahasa bahari benar marista jurang bahari marista. Jadi mun bujur cinta lawan Allah apapun yang datang dari Allah ayuja kita. Nah itu ayuja papa pian pang menjulungi musuh dasar bujur cinta kada apa iya kan ya terus. Nah jadi tersirat di sini kalau mengambil pemahaman ini kan kata-katanya secara bahasa ulun artiakan kalau dari segi pemahaman ada yang lebih dalam dari ini seperti walam yuhibbul ulama wal fuqara. Nah itu artikan barang siapa mencintai Nabi tapi kada mencintai ulama maksudnya kada mencintai ilmu kada mau menuntut ilmu itu maksudnya. Kalau kita cinta lan ulama aja cinta, tapi kita kada masih langsung di sini untuk ilmu mau, itu lah yang kada masuk, kada sampai ke substansinya. Kita lawan ulama cinta, hibak gambar di rumah, gambar tuan guru aja, tapi seorang bungul kada mau menuntut ilmu berdoain, maka ini naranya termasuk kadzab juga, bukan kayak itu naran cinta. Jadi barang siapa mencintai Nabi maka katuju menuntut ilmu agama karena itu warisan para nabi. Itu maksudnya cinta ulama itu. Sedangkan cinta fuqara bang maksudnya apa? Pemahamannya supaya kita sampai ke substansinya ke dasar ke maknanya sama sekali. Pemurah itu maksudnya. Jadi kalau kita cinta lawan nabi kita mencintai orang fakir maksudnya apa? Pemurah. Jadi orang pamalar mengaku cinta lawan nabi pembohong kadzab. Karena Nabi orangnya pemurah. Di mana kelihatan Nabi pemurah? Sidin ketujuh dengan orang fakir. Ketujuhnya itu bukan hanya sebatas ketujuh. Sidin manolongi. Itu maksud ketujuh di sini. Nah, sama nang kayak silaturahim ya. Ya kalau bilang-ilangan silaturahim ya. Kada kayak itu hakikat silaturahim itu tuh dua. Ketika jauh saling mendoakan, ketika dekat saling menolongi. Itu silaturahim. Amun parak memunyaki itu lanjut rahim benernya. Jauh memberi muara mungkin ya. Silaturahim. Nah itu maksudnya lah. Wa man idda'al khaufa minan nar wa lam yatruk ma'asi fa huwa kadzab itu jelas saja sudah. Nah, barang siapa mengaku-ngaku cinta takutan lawan neraka tapi nya masih menggawi kemaksiatan termasuk yang di hati. Nah, yang di hati itu maka kada bujur inya takutan lawan neraka. Yang di bawah lagi lah itu ada syair kama qalat Rabi'ah sebagaimana berkata ini seorang sufi perempuan Rabi'ah al-Adawiyah ujar sidin ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu hadza la'amri fil qiyasi badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba wa liman yuhibbu muti'u. Engkau pina menampakkan kecintaan lawan Tuhan tapi nyawa membangkang lawan perintahnya. Sungguh penampakannya seperti indah dilihat mata padahal sebenarnya mun bujur-bujur cinta lawan Tuhan bukan penampilan jasidin tetapi cinta sebujur-bujur cinta engkau mentaatinya. Bukan penampilan tapi ketaatan engkau lawan Allah itu yang dalam cinta bukan penampilan. Karena sesungguhnya orang yang mencintai itu terhadap orang yang dicintainya muti'u patuh dan taat. Nah itu jadi hakikat cinta itu taat. Ada yang pengakuan apalagi hanya sekedar penampilan.
Wa alamatul muhabbati, dan bermula ciri-ciri cinta. Nah, ini ciri-ciri cinta atau alamat cinta. Muwafaqatul mahbubi. Muwafaqatul mahbubi. Muwafaqat, arti muwafaqat itu seia sekata dengan orang yang dicintai. Muwafaqat narannya. Mahbub nih ya Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, mahbubnya Allah. Kalau kepada Rasulullah berarti mahbubnya ya Rasulullah. Allah dan Rasulnya. Muwafaqatul mahbub. Muwafaqatul mahbub, seia sekata atau maumpati taat kepada yang dicintai. Itu ciri-ciri cinta. Wajtinabu khilafihi, dan menjauhi dari menentangnya. Nah, mun bujur cinta lawan bini betagih minta tukarakan acan, murah bener lo acan tuh. Nah, minta tukarakan acan. Nah, mula sambil acan, ya misalnya tukarakan acan. Mun dasar bujur-bujur cinta menukarakan. Ya kalau. Nah, tapi mun dasar kada cinta, kada menukarakannya, santai aja. Nah, itu jadi maasinya kita menukarakan acan sagan bini, tanda cinta lawan bini. Nah, ninto. Hukiya, diriwayat dikisahkan anna jama'atan. Nah, jadi di sinilah tanda-tanda cinta itu banyak juga ya, kalau macam-macam ciri-cirinya. Nah, ini diriwayatkan lagi tanda cinta. Anna jama'atan, ada sekelompok jamaah, sekelompok orang nih, sekelompok murid. Dakhalu, bailang, bertamu ala Shibli, kepada Shibli, Imam Shibli, seorang wali Allah rahimahullahu ta'ala. Faqala, ujar si Shibli, man antum, bubuhan nyawani siapa gerang? Bailang ke sini. Faqalu, ujar bubuhan yang jamaah yang datang ini, ahibbauka, kami para pecintamu. Nah, kami para pecintamu. Faqbala, maka melihat mendengar yang datang ini para pecinta, keluar sidin menghadap, mendatangi, mengeluari ini pada rumah. Tumma, sakalinya sidin ramahum bil hijarah, mengambil lawan batu, manawakakan sakalinya lawan batu, mahambur lawan batu, dikira apa kata tadi? Sakalinya mengambil batu, gono-gono batunya tawakakan kalau jamaah tadi. Nah, paharibu minhu, maka barataan bukahan. Bukahan barataan, tawak sidin batu jagar bincul ya kalau. Bukahan barataan. Nah, wa qala lahum, maka Imam Shibli pun berucap lawan bubuhan yang bukah tadi. Tahrabuna minni, tahrabuna minni, itu pertanyaan. Kenapa nyawa bukahan? Gitu tuh, kenapa nyawa bukahan? Lau kuntum ahibbai, mun nyawa bujur mencintai aku, para pecinta-pecintaku, ma parartum min balai, tidak akan mungkin lari dari balaku. Ya kalau mun bujur cinta, wani berdarah-darah, merasakan itu bujur cinta. Dan mesti berjanjian ma SMS lawan bibiniannya, kan aku datangi ke rumah nyawa aja jam 2 malam bagi miton. Dasar bujur cinta datanginya, tapi nyaci cintaan bang. Melihat kopiah beandakan, kopiah nambah andakan dikiranya abahnya bebulik buka hari jadi. Nah, kada bujur cinta namanya. Mun dasar bujur cinta, ya Allah minta itu bang dulu. Apabila kopiah itu kada ada lagi. Padahal orang mandak nam di barak jendela beandakan balawasan. Dikira abahnya berduduk situ. Nah, jadi ujar Imam Shibli, mun nyawa bujur-bujur cinta lawan aku, mengaku pencintaku, kenapa lari dari balaku? Tsumma qala Shibli rahimahullah. Lalu ujar si Imam Shibli berucap sidin. Lalu imbah larian tadi jasin, ayo sudah perkumpulan sidin, ada Bapak. Perkumpulan ulang kajian. Jadi menawak perkumpulan dudukan. Nah, lalu sidin berucap, ujar Imam Shibli rahimahullah, ahlul mahabbati, bermula orang-orang yang mencintai itu, syaribu bikasil widad, bikasil widadi, mereka itu sudah minum dengan cangkir-cangkir cinta. Artinya apapun yang mereka terima, kan banyu kan diminum kada mau harus kita minum dan banyu ya kalau. Nah, apapun kita terima tuh
rasa nyaman barataan. Seolah-olah kita menuang banyu ke muntung itu, banyu itu manis, lamak manis, banyu-banyu nang kaya tertuang dari cangkir cinta. Nah, ini bahasa istilah puitis ya kalau. Nah, minumnya tuh gin ujar si Musibli, cangkirnya cangkir cinta narannya. Fadaqat alaihim al-ardu wal biladu, maka sempitlah terhadap orang yang sudah mencintai itu oleh bumi dan negeri. Nya kada pikiran ketujuh berjalanan kemana-mana lagi. Sudah bercintaan tuh nya ketujuh lawan yang berduaan tuh pang lagi. Kada rasa luas lagi bumi dan langit kemana, bumi negara kemana-mana tuh nya rasa di rumah tuh bang sudah berduaan tuh bang. Nah, amun kita bisa berpikir hendak ke Hongkong, hendak ke sini kamari, nah ngalih itu berarti banyak lagi yang dicintai narannya. Wa arafuhu haqqa ma'rifatihi, dan mereka yang mencintai orang yang dicintainya itu maksudnya mencintai Allah nih, arafuhu sudah pinandu lawan Allah, haqqa ma'rifatihi sebenar-benar pinandu. Nah, mun bujur cinta pasti pinandu. Jadi kada mungkin cintaan itu atas dasar ketidaktahuan, kada mungkin. Cinta tapi kada tahu yang dicintai ya Pak. Mahaya bang ngarannya. Pertama pinandu dulu lawan yang dicintai. Yang kedua maksudnya pinandu dengan Allah lah, kenal dengan Allah. Wa tahu, tobat tahu juga ada di sini. Wa tahu fi azamatihi, dan mereka itu panak di dalam kebesaran Allah. Tahu itu tuh binasa aja kita. Artinya hilang melihat kelebihan dirinya, bahkan wujud dirinya pun kada lagi dilihatnya. Yang ada hanya memandang kepada kebesaran Allah. Itu orang cinta kawan Allah. Wa tahayyaru fi qudratihi. Nah, dan mereka itu pun hanya mengagumi akan kekuasaan Allah. Jadi hari-hari itu kagum lawan Allah Ta'ala aja, hari-hari kagum lawan orang kita. Kada melihat dirinya ada, jangankan kelebihan, wujudnya aja, bahkan majur guru bari mencium bau wujud aja kada ada. Itu orang cinta. Nah, berataan ini gawian hati berataan ini. Kada yang ucapan muntong. Nah, bahkan mereka itu hanya terkagum-kagum, seharian itu hanya terkagum-kagum akan kekuasaan Allah. Wasyaribu, lalu mereka itu, makanya orang-orang wali itulah seadanya ujar guru bahari lah, seadanya kada minum kada pernah haus semuanya itu. Karena minumnya itu wasyaribu bikasih hubbih, dengan tuangan cangkir cinta kepada Allah. Itu minuman buahnya itu. Nah, wa gharaqu, dan mereka itu tenggelam fi bahri unsihi, di lautan kejinakan dengan Allah, atau di lautan kemesraan dengan Allah. Itu aja toh. Nah, jadi mesra mereka dengan Allah Ta'ala, tenggelam di situ. Wa taladzadu, dan mereka merasa nikmat bimunajatihi, dengan bapa pandiran dengan Tuhan. Bimunajatihi, munajat kita dengan Tuhan, rasa nikmat. Thumma ansyadahu, kemudian Sidin Basyair sebaris syair tunah. Zikrul mahabbati ya maula ya askarani, wa hal ra'aita muhibban ghaira sakrani. Nah, zikrul mahabbati, amun ingat dengan orang yang dicintai, wahai patuananku, maka ingat lawan Tuhan itu membuat aku mabuk. Askarani, membuat aku mabuk. Dan memang Jasidin, wahal ra'aita muhibban ghaira sakrani, apakah engkau pernah melihat, artinya selalu melihat setiap orang yang bujur-bujur cinta pastinya mabuk. Adalah engkau melihat seorang pecinta kada mabuk Jasidin. Nah, itu. Ini kisah cinta lah. Kan banyak juga macam-macam kitab-kitab membahas cinta loh. Ini cinta urusan dari sisi di sini, dari sisi cinta lawan Allah, pintangan sini pembahasannya. Pintangan hati ya kita. Wa yuqalu, syair ini bahasa sederhananya nangka ini, orang cinta nih tuh kada tahu di manusia lagi. Mun cinta lawan Tuhan tuh nanya kada tahu di makhluk lagi. Bahkan nya kada tahu lagi lawan dirinya. Tuh orang cinta, orang asik ya kita. Nah, nya asik lawan Tuhannya tuh bang. Ini hakikat cinta. Wa yuqalu, dan dikata oleh para ulama. Ini kisah contoh. Innal ba'ira, ada seekor unta. Idza sakara, apabila ianya hamil, unta itu biasanya mabuk.
Mabuk memikirkan yang di parutnya tuh nah. Karenanya mabuk la yakulul ilafa, nya kada lagi makan rumput, kada lagi nya apa-apa yang makanan yang biasa dimakan dia makannya lagi. Bahkan nya wani kada makanan arba'ina yauman 40 hari. Unta tu kada makanan gara-garanya memikirkan isi yang di parutnya tadi, itu anak tadi, mabuk nah. Itu unta kayak itu. Walau sekalipun humila alaihi adhafu ma yahmiluhu lihamdih, sekalipun unta yang mabuk tadi diandaki di atas punggungnya nintu berlipat-lipat ganda barang yang diangkutnya di atas, padahal barang tuh seandainya inya kada mabuk kada sanggupnya mangkat, tapi karena inya mabuk kada sadar unta tadi lah barang yang berlipat-lipat ganda banyaknya tuh diandak ke punggungnya, itu kawanya mangkat menahani, sebabnya kada sadar mabuk narnya. Mabuk ini mabuk kada sadarnya aja, mununya kuat aja kan, bukan berarti yang lama yang pingsan tuh lain. Nya ada unta tuh mabuknya bukan mabuk yang rabah, yang belingkun garing tuh ada, model kayaknya kadingat apa-apa lagi tuh nah. Nah, ya kita harus melihat ngalih ya lah. Nah, orang di sana kayak itu kisahnya. Li'annahu, karena bahwasanya si unta itu idza haja, apabila haja qalbuhu, apabila hatinya tadi sudah lupa karena mabuk tadi, kada ingat apa-apa lagi, lupa aja kita hatinya tadi, ma dzakara mahbubahu, nya kada ingat lagi lawan kesukaannya. Biar lapar parut kada ingat lagi lawan nasi. Kenapa mabuk tuh naran orang mabuk narannya? Wala yuhibbul ilafa, nya kada ingat lagi, kada cinta lagi lawan rumput yang segan, yang rumput segar tuh yang dimakannya biasanya. Wala ya'ya minal hamli tsaqili, kada juga inya merasa berat, merasa sulit, minal hamli, daripada bawaan ats-tsaqili yang berat. Orang kada ingat. Listiyaqihi, karena sayangnya ila mahbubihi, kepada anak yang dalam parutnya tadi. Nah, orang kada ingat, kada sadar mabuk, padahal kada kawa mangkat lemari kulkas tu pin barat seorangan, kada kawa, tapi narang kada sadar bangun kuring api ya Allah, yang berselawar kan kada bicawat naham itu buka kada sadar nah mangkat kalau kulkas kawa. Karena mau beli kakang tuh bangpat belima, mau beli kakang mau wayah yang apinya tadi kan ada sadar naranya kuat benar. Nah kayak itu tuh modelnya. Nah, untanya kayak itu, untanya wayah kada sadar, nya kada ingat lagi lawan kesukaannya. Yang diingatakannya apa yang dipikirkannya anaknya itu tadi, itu aja yang difokus ke situ aja sampai tambah mabuk. Nah lalu ujar pengarang, faidza kana min syanil ibil, apabila ini perkara unta, antatruka syahwataha, inya wani meninggalkan keinginannya, syahwatnya ditinggalkannya, yang rumput yang segar kada tamakannya karenanya mabuk tadi. Wa tahmila alhamla adzakila, dan nya sanggup mengangkat atau menyahan beban yang berat, li ajli mahbubiha, karena anak janin yang diparutnya tadi. Unta tuh kawan yang kayak itu, kawa kada bemu makanan karena mabuk, dan kawa manyahan berat-berat yang di punggungnya karenanya mabuk. Unta nang kayak itu. Nah sekarang sindiran kepada kita, nah hal antum, apakah kalian taraktum syahwatan muharramatan, sudah meninggalkan syahwat yang Allah haramkan, li ajlillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Sin betakon nih, wahal taraktum ta'aman wa syaraban, apakah engkau meninggalkan makanan dan minuman, li ajlillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Ini bisa nang kayak ini pian. Ini jadwal bawirit. Ya kalau bawirit sekalinya tak imba jadwal makanan juga. Ya kalau nah jadwal makanan. Wirid makan makannya. Wirid menghadap Allah. Makanan cagar manganyangi, maka bila mbah makan tuh lalu kita tinggal lagi wirid nih pian. Kada baca lagi teh, kan kanyang. Nah, ini pertanyaan sidin, hal taraktum,
apa tadi nih, hal taraktum ta'aman wa syaraban lillahi ta'ala, apakah kalian sudah meninggalkan makanan dan minuman hanya karena untuk Allah Ta'ala. Wa hal hamaltum ala anfusikum hamlan tsakhila, apakah kalian sudah pernah menyandang atas diri kalian akan beban yang berat semata-mata karena Allah Ta'ala. Pernah kita menyandang itu? Fa in lam taf'alu syai'an minal khairat mimma dzukirat, apabila kalian belum menggawi jasidin satu pun dari yang kusambati tadi jasidin mimma dzukirat, yang bagus-bagus di atas tadi nih, dapat musibah daur kada tahan menyandang, kada kawa melihat makanan tak malacung wiritan dapatnya makanan ya, kalau kada tahan menyandang, kada kawa ada datang kawanan bailang segala macam, kada tagawi lagi wirid nah pada awakum, maka sesungguhnya pengakuan kalian itu amun kada menggawi nangka ini lagi naja sedina, maka pengakuan kalian itu ismun, hanya sebuah kata, sebuah nama, bila makna kada ada maknanya, hanya ada kata tanpa makna. Jadi kata tanpa makna aja sedin pengakuan tuh. La tanfa'u fid dunya, kada ada manfaat di dunia, wala fil ukhba, apalagi di akhirat kaina. Pengakuan tuh kada ada manfaat di dunia, kada ada manfaatnya bagiannya di akhirat. Wala indal khalqi, tidak ada juga manfaatnya di sisi makhluk, wala indal khaliq, tidak ada juga manfaatnya di sisi Allah. Makanya yang bagus tuh kada usah kaku berdiam aja sudah ya. Kalau pengakuan tuh bisa meliwat penampilan, jadi hati-hati kita penampilan hari-hari bersurban dapatnya musibah, kawa kada kita bujur-bujur menyandang musibah nintu nah ya, kalau bersurbannya kita tadi model kayak pengakuan, hal kita mengaku bahwa kita orang soleh misalnya, tapi sekalinya yang dapat musibah kesana kamari amuk ribut. Wa an aliyan karamallahu wajhah qol, Sayyidina Ali berkata, man istaqa ilal jannah, barang siapa rindu kepada surga, sara'a ilal khairat, makanya bersegera mengerjakan kebaikan. Nah ini mun rindu lawan surga. Wa man khafa minan nar, barang siapa takutan lawan api neraka, naha nafsahu anis syahwat, makanya mencegah akan dirinya daripada mengerja yang tercela, yang kada bagus ya kita. Wa man tayaqqanal mauta, barang siapa yakin bahwa ini cagar mati, yakin kita jangan mati ya Allah, yakin benar, tetapi mun bujur-bujur yakin, hanats alaihi ladzat, maka kada ada yang rasa nyaman lagi yang dimakan di dunia ini. Mun kita tuh bujur-bujur yakin lawan mati, hanat ini lawanan nyaman, kada nyaman ya Allah, kada nyaman atasnya oleh yang lejat-lejat, kita tuh hanat artinya kada nyaman, lawanan nyaman ya kada nyaman. Kada nyaman lah atasnya oleh yang lejat-lejat, rasa kada nyaman, yang nyaman tuh nampak kada ada kayak kita mati itu rasa bujur, rasa kada nyaman lagi pemakan nih. Wasuila Ibrahim al-Khawas anil mahabbah, ditanya Ibrahim al-Khawas tentang mencintai itu kayak apa garang, ditanya oleh murid-murid Sidin. Ujar Ibrahim bin Khawas, mencintai itu adalah faqala, ujar Sidin, mahwul iradati, kada ada lagi bisi kehendak. Mun nyawa tuh bujur-bujur cinta lawan Tuhan, kada ada bisi kehendak apa-apa lagi, yang ada hanya menuruti kehendak Tuhan. Mahwul iradat, hilanglah seluruh kehendak nafsu, yang ada hanya menuruti kehendak yang dicintai. Nah, ini kita bincul bener nih, binculong melihat ke sini, sebutin aja sudah bincul kita. Wa hiraqu jami'i sifati wal hajat, bahkan membakar atau menghilangkan atau menghapus seluruh keakuan sifat itu keakuan, wal hajat, bahkan hajat pun hilang mendasar bujur cinta lawan Tuhan. Wa igraqu nafsihi fi bahril isyarat, dan orang tadi sudah menenggelamkan akan dirinya di lautan isyarat. Diam tanpa kata, tapi hanya isyarat yang bermakna. Nah ini orang-orang yang sudah cinta. Ini dalam kata-katanya lah, kalau dibahas panjang waktunya kada sampat nah.
Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.